हेलो गाइस नमस्कार मु आपण मुन्ना आज नुआ वीडियो को आपण स्वागत। देखो आम अशोकर मोर जाऊँ झुमका झुमका डैम आमर ये पाखे अच्छी यूँ के 10 किलोमीटर बाट आम से रोषे करूँ। देखो गैस नदीचु ये बैग सब रखीदेचु सामान से पहुँचिक आप देखा देखो आम गाड़ी सब नदा कहीदे तू मते काईकि जे सते तू एमिति काई हो जेबे जेबे जाए तो घर बाटरे मते चाही हसीरो कहीदे तोरे तो होठ खोली कहीदे तोरे तो होठ खोली तू मते भालो जे पाऊ 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 छुई जाऊ धीरे तू तो आखिरे सांग मैंने देखा आम डेरास झुमका जो आम डैम पाखे अच्छु आमर ये बड़ भोजी चलती देखो अशोकर मोर ये आम भात बसई दीचु ये देखो सामान अच्छी चाउल ये सब सामान नहीं आसु पियाज ये साल्टू पाई आम नहीं आसु टमाटो काकुड़ी सब नहीं आई केमती कौन रोषे हो आप देखो देखो पूरा फुल वीडियोटा देखो कराटे कली जहाँ आज बण भोजी आज आम कर देखो पूरा बणरे कर फास्ट टाइम पे आम आज बण भोजी कर अशोकर मोर आमर भात बोई एमती अच्छी डैमटा से पटे अच्छी सांग मैंने देखिए आपन को सांग मैंने देखो आम मसला मसली छड़िया चलती पियाज छड़े दी चाउल पकई दी भात बोई देखो मसला मसली छड़िया चलती कराटे कॉलेज इधर अच्छी सांग देखो कराटे कॉलेज आम दी जन नहीं जाइए किले आज बण भोजिटा जमिला सामान देखो आम पियाज छड़िया टमाटो भी कटा अदा रसुण ए छेचा हम एना गोटे दही अच्छी देखो दही पड़ो आग मसला मसली सीटे अच्छी कराटे कलजा इतर अच्छी आम भात बोई जगटा एमती अच्छी आमर मोदी हरी बोली दे चली जाओ अपना मते कहीं ना गुरे अपना मते कहीं ना गुरे मुझे तू मते भालो जे पाऊ तू मते भालो जे पाऊ तू मते भालो जे गोटा मसला पइला बस पियाज पइला अदा रसुण पेस्ट पइला हलदी पइला कलिजा कराट पइला सांग देखो आम कराटे कलिजा कषा चली सब भात सरीगले
ଦେଖନ୍ତୁ କରାଟେ କଲଜା ହେଇ ପଡିଛି, ଚାଲିଛି କଷା। ଟାଇମ ଆସିକି ହେଲେ 5:50, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇକି ଆସିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ 2 ଜଣ ଅଛୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲଟା, ପାହାଡ ସେପଟେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେପଟେ ହ୍ରଦଟା ସେପଟେ, ସେଠି ପାଣି ଅଛି। ଏମିତି ଅଛି ଜାଗାଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସାଲ୍ଟୁ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଟମାଟୋ, ପିଆଜ, କାକୁଡି, ଦହି ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲୁ, ଦହି ଗୋଟେ ପକେଇ ଦେଇଛୁ। ପବନର କୁହୁଡ଼ି ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇ ଉଡ଼ି କରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲି, ଆମର ଏବେ ରୋଷେଇ ସରିନି, ଆମର ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର କରାଟେ କଲଜା କଷା ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲି, କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଉ, ଆମର ରୋଷେଇ ସରିନି। ଆମର ରୋଷେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନି, କରାଟେ କଲଜା କଷା ଚାଲିଛି। ଆସିକି 6:30 ବେଳ ହେଲି, ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଛୁ। ଜଙ୍ଗଲଟାକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି କିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଛୁ, କେହି ନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଗୋଟେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମହାଦେବ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଆଉ ଡର ଲାଗୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିକି 7ଟା ଟାଇମ ହେଲେ, ଆମର ରୋଷେଇ ସରିନି, ଆମର ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଅଶୋକର ମୋର, କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ 2 ଜଣ, ଅଶୋକର ମୋର, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। 7ଟା ବାଜିଲେ ଆମେ ଆସିକି ଡ୍ୟାମ ପାଖରେ ଅଛୁ। ଡ୍ୟାମଟା ସେପଟେ ପଛପଟେ ଆମର ଅଛି। ଆମେ ଅଛୁ ଝୁମକା ଡ୍ୟାମ ପାଖରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ, କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଯାଉଛୁ 2 ଜଣ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇପାରିଲୁନି, ଆସିକି 7:00+ ହେଲେ ଆମେ ଏବେ ରୁମକୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ହେରି ମେନ୍ ରୋଡରେ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ, ରୁମରେ ଖାଇଦେବୁ ଆଉ। ରାତି ହେଇଗଲା, ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ନାହିଁ, ପାଣି ଫାଣି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଅଶୋକର ମୋର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଅଶୋକ ଦେଖିଟା ଧରିଛୁ, ରୁମରେ ଖାଇଦେବୁ ଆମେ ଯାଇକି ଆଉ। ଖାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ରୁମରେ ଖାଉଛୁ, ଝୁମକାରେ ଖାଇପାରିଲୁନି, ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା ପୁରା, ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ କିଛି ନାହିଁ। ରୋଷେଇ କରିଦେଲୁ, ରୁମରେ ଆଣିକି କରିକି ଖାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କରାଟେ କଲଜା, ଅଶୋକ ମୋର ରୁମକୁ ନେଇ ଆସିଲୁ। କଷାଟା ପୁରା ମସ୍ତ ଅଛି, ଦେଖେଇଲୁ ଖାଇକି ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ଦଶ ଦେଖା ସେ ଦୂରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। କରାଟେ କଲଜା ଖାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ପଥର ହାତ ବାଜିଲା ବୋଲି ଟେଷ୍ଟ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଟିକେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖା ହବ। ଟାଟା ବାଏ।